आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस वक्त दौड़ती भागती दुनिया से दूर एक खूबसूरत और सुंदर जगह पर अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे पल गुजार रही हैं। कृपया आप भी ये दौड़ भाग छोड़िए और पहाड़ों पर चले आइए। कितना सुंदर जंगल है, इतनी सुंदर जगह कहाँ से ढूंढ लिया? एकदम हेवनली एटमॉस्फेयर। अरे चिंगम सर, वो तो मैंने इंटरनेट से चेक करके निकाला। दिन रात मेहनत के बाद ये जगह मिली है। ধরেন আপনার লাখ টাকা আছে, রাতে ঘুম নাই। আপনার লাখ টাকা আছে, শান্তি নাই। লাখ টাকা আছে, খাওয়ায় মন নাই। কোনো কিছুই ভালো লাগে না, এই টাকার দামও নাই। টাকা তো কাগজ, টাকা দিয়ে যদি সুখ কিনা যেত, সুখ তো দোকানে ভাই বিক্রি হতো। সম্মান, ইজ্জত, ভালোবাসা এগুলি কখনো টাকা দিয়ে কিনা যায় না, এগুলি টাকা দিয়ে মাপা যায় না। যেখানে ভুল নেই সেখানে মাথা নত করবেন না, আর যেখানে আপনার সম্মান নেই সেখানে আপনি অবস্থান করবেন না।